کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شہر جہاں ایک شخص کو صرف اللہ ایک ہے کہنے پر پتھروں سے زخمی کیا گیا تھا، ایک دن اسی شخص کے سامنے سر جھکا دے گا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بستی نے اپنے ہی بیٹے کو نکال دیا تھا، وہی بستی چند سال بعد اس کا استقبال کرے گی؟ آج ہم اس دن کی کہانی سنیں گے جب تاریخ نے ایسا منظر دیکھا جس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ یہ ہے فتح مکہ کی داستان۔ ہجرت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی۔ بدر، احد اور خندق جیسے بڑے مارکے گزر چکے تھے، لیکن مکہ اب بھی قریش کے قبضے میں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق سے چاہیں اتحاد کر لیں۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ اختیار کیا، جبکہ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ کچھ وقت تک حالات پرامن رہے، مگر پھر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب کی قسمت بدل دی۔ بنو بکر کے چند افراد نے اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے بعض سرداروں نے بھی خفیہ طور پر ان کی مدد کی، حالانکہ یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعہ کے کئی لوگ قتل ہوئے اور جو بچ گئے وہ حرم کی طرف بھاگے، مگر ان کا تعاقب جاری رہا۔ آخرکار بنو خزاعہ کا ایک وفد مدینہ پہنچا اور اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر پوری داستان سنائی۔ یہ صرف ایک قبیلے کی فریاد نہیں تھی، بلکہ ایک معاہدے کی پامالی تھی۔ جب ساری حقیقت واضح ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا کہ اب مکہ کی طرف پیش قدمی کا وقت آ گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ انتہائی رازداری سے کیا گیا تھا کہ مکہ والوں کو پہلے سے اطلاع نہ ملے اور شہر میں غیر ضروری خونریزی نہ ہو۔ مدینہ میں تیاریاں شروع ہوئیں، مختلف قبائل کو خاموشی سے پیغام بھیجا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کا عظیم لشکر جمع ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی اسلامی فوج کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئی تھی۔ ادھر مکہ میں ابھی تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ قریش کے سردار مختلف اندازے لگا رہے تھے، مگر انہیں اصل حقیقت کا علم نہیں تھا۔ دوسری طرف مدینہ سے لشکر خاموشی کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ ہر مجاہد جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے سفر پر نکل رہا ہے جو صرف ایک شہر کی فتح نہیں بلکہ پورے عرب کی تاریخ بدلنے والا ہے۔ مدینہ سے اسلامی لشکر خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھایا جا رہا تھا تاکہ مکہ والوں کو آخری وقت تک کوئی خبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اگر ممکن ہو تو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو، کیونکہ یہ وہی شہر تھا جہاں بیت اللہ موجود تھا اور جہاں خونریزی سے ہر ممکن حد تک بچنا مقصود تھا۔ راستے میں ہر قبیلہ اپنے اپنے دستوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا گیا، یہاں تک کہ 10,000 کا یہ عظیم قافلہ ایک سمندر کی مانند دکھائی دینے لگا۔ اسی دوران مدینہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وقتی طور پر سب کو حیران کر دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع، جو بدر کے عظیم مجاہد تھے، نے ایک خط مکہ بھیج دیا۔ اس خط میں قریش کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو اس کی خبر دے دی۔ فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو روانہ کیا گیا۔ انہوں نے راستے میں ایک عورت کو روک کر تلاشی لی۔ پہلے اس نے انکار کیا، لیکن جب سختی سے کہا گیا تو اس نے اپنے بالوں میں چھپایا ہوا خط نکال کر دے دیا۔ جب وہ خط اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت حاطب کو بلایا گیا۔ حضرت عمر کا جوش دیدنی تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ لیکن اللہ کے رسول نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرا ایمان کمزور نہیں ہوا، نہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں۔ مکہ میں میرا خاندان ہے اور میں چاہتا تھا کہ قریش پر میرا ایک احسان ہو تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ وہ بدر کے مجاہد ہیں اور اللہ نے اہل بدر کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر مکہ میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ قریش کو مختلف ذرائع سے کچھ اشارے تو مل رہے تھے، مگر انہیں یقین نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر واقعی ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی پریشانی میں ابو سفیان خود شہر سے باہر نکلے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، مگر حقیقت ابھی ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ جب اسلامی لشکر مکہ کے قریب مقام مرت زہران پہنچا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنی الگ آگ روشن کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وادی میں ہزاروں آگیں روشن ہو گئیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ منظر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پورا میدان ستاروں سے بھر گیا ہو۔ دور سے دیکھنے والا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ کتنی بڑی فوج ہے۔ یہی وہ منظر تھا جس نے ابو سفیان کے دل میں پہلی مرتبہ یہ احساس پیدا کیا کہ اب مکہ کے لیے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ رات کی تاریکی میں جب وادی مرت زہران ہزاروں آگوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی، ابو سفیان خاموشی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔
उनके दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये अजीम लश्कर किसका है। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि हर तरफ मुसलमानों के पहरेदार मौजूद हैं। अचानक उनकी मुलाकात हजरत अब्बास से हुई, जो अल्लाह के रसूल के चचा थे और कुछ उर्सा पहले इस्लाम कबूल करके मदीना जा चुके थे। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को फौरन पहचान लिया। उन्होंने कहा, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस, अल्लाह के रसूल 10,000 के लश्कर के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर आज तुमने कोई रास्ता न निकाला तो कल मक्का में तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं होगी। ये सुनकर अबू सुफियान के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पहली मर्तबा एहसास हुआ कि कुरैश की ताकत अब इस अजीम लश्कर के सामने कुछ भी नहीं। हजरत अब्बास अबू सुफियान को अपने साथ लेकर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। खैमे में दाखिल होते ही खामोशी छा गई। वही अबू सुफियान जो बरसों तक इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ रहे थे, आज अल्लाह के रसूल के सामने खड़े थे। रसूलुल्लाह ने न गुस्से का इजहार किया और न ही माजी की तलखियां याद दिलाएं। आपने फरमाया, अबू सुफियान, क्या अभी भी तुम्हारे लिए ये वक्त नहीं आया कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? अबू सुफियान ने कुछ लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया कि अगर अल्लाह के साथ कोई और माबूद होता तो आज जरूर मेरी मदद करता। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, और क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अबू सुफियान कुछ देर सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। इस लम्हे एक ऐसा शख्स जो बरसों तक इस्लाम के खिलाफ लिश्कर तैयार करता रहा था, अल्लाह के दीन में दाखिल हो गया। सुबह हुई तो हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को एक बुलंद मकाम पर खड़ा किया ताकि वो इस्लामी लश्कर को अपनी आंखों से गुजरता हुआ देख सकें। एक के बाद एक कबीले के दस्ते नज्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ते रहे। हर दस्ता अपने प्रचम के साथ गुजर रहा था। आखिर में रसूलुल्लाह अपने मुंतखब सहाबा के साथ तशरीफ लाए। ये मंजर देखकर अबू सुफियान बेअख्तियार बोल उठे, अब्बास, तुम्हारे भतीजे की हुकूमत तो बहुत अजीम हो गई है। हजरत अब्बास ने फरमाया, यह हुकूमत नहीं बल्कि नबूत है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने मक्का के लोगों के दिलों से खौफ कम कर दिया। फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो अमान में है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले वो भी अमान में है, और जो मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाए वो भी अमान में है। ये ऐलान फौरन मक्का पहुंचाया गया। शहर में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या होगा। कुछ अपने घरों में चले गए, कुछ मस्जिदुल हराम का रख करने लगे, और बहुत से लोग अबू सुफियान के घर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि इस्लामी लश्कर अब शहर के दरवाजे पर पहुंच चुका था। सुबह की रोशनी फैलते ही इस्लामी लश्कर ने मक्का की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल ने पूरी फौज को मुख्तलिफ दुस्तों में तकसीम फरमाया ताकि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हुआ जाए और किसी एक जगह हिजूम न बने। हर दस्ते को वाज़े हदायत दी गई कि जब तक दुश्मन खुद हमला न करे किसी पर हाथ न उठाया जाए। मकसद फतेह हासिल करना था, इंतकाम लेना नहीं। बरसों की दुश्मनी, अजियतें, हिजरत, जंगें और कुर्बानियां सबके सामने थीं, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह ने अपने लश्कर को सब्र और ज़ब्त की तलकीन फरमाई। इस्लामी लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो ज़्यादातर इलाकों में किसी किस्म की मुज़ाहमत न हुई। मक्का के बहुत से लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, कुछ मस्जिदुल हराम में पनाह लिए हुए थे, और बहुत से लोग अबू सुफियान के घर में जमा थे। ताहम एक रास्ते पर कुरैश के चंद जंगजुओं ने हथियार उठाने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों पर तीर बरसाए और मुख्तसर झड़प हुई। इसमें चंद अफराद मारे गए, लेकिन मुज़ाहमत जल्द ही खत्म हो गई। इसके बाद शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार मक्का में दाखिल हुए। आपके सर मुबारक पर खुद था, लेकिन सर आजिज़ी से उस कदर झुका हुआ था कि आपकी दाढ़ी मुबारक तकरीबन ऊंटनी की गर्दन को छू रही थी। ये मंजर उन तमाम लोगों के लिए हैरत का बायस था जो समझते थे कि फातिहीन गुरूर के साथ शहर में दाखिल होते हैं। आज मक्का का फातिह सिर झुकाए अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था। मक्का की गलियों में खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से ये मंजर देख रहे थे। कई चेहरे वही थे जिन्होंने बरसों पहले रसूल अल्लाह पर पत्थर बरसाए थे, रास्तों में कांटे बिछाए थे, सहाबा को जुल्म का निशाना बनाया था और मुसलमानों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया था। लेकिन आज ना कोई इंतकामी नारा था, ना लौट मार, ना कत्लेआम। इस्लामी लश्कर मुकम्मल नज्म व ज़ब्त के साथ अपने मुकर्रर रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। आखिरकार रसूलुल्लाह मस्जिदुल हराम पहुंचे। बीतुल्लाह सामने था, वही घर जिसे अल्लाह ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के हाथों तामीर करवाया था, लेकिन अब उसके गर्द 360 बत रखे हुए थे। आप ऊंटनी से उतरे, बैत अल्लाह के करीब तशरीफ लाए और अपने हाथ में मौजूद कमान या आसा से एक एक बत की तरफ इशारा करते हुए कुरान की ये आयत तलावत फरमाने लगे,
जिसका तर्जमा यूं है, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मटने ही वाला है। जो ही आप इशारा फरमाते, बत एक एक करके जमीन पर गिरते चले जाते। वो बत जिन्हें बरसों से लोग सजदे करते आए थे, आज बेजान पत्थरों की तरह टूट रहे थे, और बेत अल्लाह एक बार फिर शर्क की आलूदगी से पाक हो रहा था। बैत अल्लाह के गर्द मौजूद तमाम बत गिराए जा चुके थे। मस्जिदुल हराम में मौजूद लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह के रसूल ने खाना काबा का दरवाज़ा खुलवाया और अंदर तशरीफ ले गए। अंदर भी मुख्तलिफ तस्वीरें और जाहलियत के आसार मौजूद थे। आपने उन्हें मिटाने का हुक्म दिया। फिर आपने खाना काबा के अंदर अल्लाह की इबादत की और कुछ देर बाद बाहर तशरीफ लाए। अब वो लम्हा आ चुका था जिसका इंतजार पूरा मक्का कर रहा था। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, वो लोग जिन्होंने बरसों तक इस्लाम की मुखालफत की थी, मस्जिदुल हराम में जमा थे। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। उन्हें यकीन था कि आज इनसे उनके तमाम जराइम का हिसाब लिया जाएगा। किसी को बद्र याद आ रहा था, किसी को उहद, किसी को खंदक, और किसी को वो दिन जब उन्होंने रसूल अल्लाह को अपना शहर छोड़ने पर मजबूर किया था। हर शख्स अपने अंजाम के इंतजार में खड़ा था। अल्लाह के रसूल उनके सामने खड़े हुए और फरमाया, ऐ कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ? वो सब झुके हुए सरों के साथ बोले, आप शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भाई के बेटे हैं। हम आपसे भलाई ही की उम्मीद रखते हैं। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। ये अल्फाज सुनते ही मस्जिदुल हराम में मौजूद लोगों पर सुकूत तारी हो गया। जिन्हें अपनी जानों का खौफ था, इन्हें आम माफ़ी मिल चुकी थी। जिन्होंने जुल्म किए थे, उन्हें इंतकाम के बजाय रहमत मिली। यही वो फैसला था जिसने हज़ारों दिल बदल दिए। बहुत से लोग इसी दिन इस्लाम ले आए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ताकत के बावजूद मुआफ़ कर देना कैसा होता है। उसके बाद रसूलुल्लाह ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। हज़रत बिलाल ऊपर तशरीफ ले गए। वही बिलाल जिन्हें कभी मक्का की गर्म रियत पर घसीटा गया था, आज इसी मक्का में बेत अल्लाह की छत से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे थे। अजान की आवाज़ मक्का की गलियों, पहाड़ों और वादियों में गूंजने लगी। बहुत से लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे और कई आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। फतेह मक्का के साथ ही अरब की तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। वो शहर जिसने इस्लाम की मुखालफत में बरसों गुजारे थे, अब इस्लाम का मरकज बन चुका था। बेत अल्लाह शरक से पाक हो चुका था और मक्का एक मर्तबा फिर तौहीद की आवाज़ से गूंज रहा था। चंद ही अरसे बाद अरब के मुख्तलिफ कबाइल के वफूद मदीना आने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे और पूरे जजीरा अरब में अल्लाह का दीन तेजी से फैलने लगा। फतेह मक्का सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि वो तारीखी लम्हा था जिसने पूरे अरब की तकदीर बदल दी।